ଆମର ମୁଖ୍ୟ ନାଳ ଯୋଉ ସଫା ଚାଲିଛି ସେଇ ସଫା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି ଯେ ଏମିତି ଆଦରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କାମ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମତାମତ ହେଲା କାମରେ ସେମିତି କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, କାମ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। এই যে 53 নম্বর ওয়ার্ড আর 52 নম্বর ওয়ার্ডରେ ওয়াଟର লগିଂ ହୁଏ, ଏତେ ପାଣି ହୁଏ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ। ସବୁବେଳେ ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ କି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସେ ଯେ 53 নম্বর 52 নম্বর ওয়ার্ডରେ ওয়াଟର লগିଂ ବିଷୟ ସର୍ବପ୍ରଥମ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଇ 53 নম্বর ওয়াର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ଅରବିନ୍ଦ ଜେନା ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ 52 নম্বর ওয়াର୍ଡର ସୌଭାଗ୍ୟ ଜେନା, से दी जनकर उद्यम आप्राण उद्यम वर्तमान से समस्या नहीं। केवल गोटे समस्या थिला जोटा कि पानी जाइकिना जो बड़ ड्रेन में पड़ूला तार जो पंक उद्धार कार्यक्रम सेटा को जदि करा जाए ताले जहाँ भी टिके समस्या होतला सेटा दूर हो बोली बर्तमान काम चली आम मानकर पाख दृष्टि आकर्षण करागला जे से जो बड़ नलाटी जो सफाई कार्यक्रम किसी त्रुटि विच्युति होती सीएमएस तरफ पंक उद्धार कार्य ठीक ढंग से चली जो दीर्घ 10-15 वर्ष हम जी पंक उद्धार होता 6 फुट 5 फुट 6 फुट पंक रही जाता तेणु वाटर लेवल सब बढ़ी रोला जेहेतु आमर 53 नंबर वार्ड 52 नंबर गोटे वार्ड हूँ पा निष्कासन ठीक ढंग से हो पार ना तेणु वाटर लगिंग होगा ये विपद संकुल अवस्था प्रति वर्ष होता जोटा कि ए वर्ष आम फिल करुचे वर्ष जेहेतु पंक उद्धार कार्य ठीक ढंग से चली वर्ष आउ वाटर लगिंगटा हम ना।